Greater Tipraland Manja 2023 Vidansabha Chobariwa Tipra Mata Hapango Phainai Last Fight Abokok Samani Lollipop Sihni Koksaka BJP Janojati Morchani Salgra Hankuri Tangfang Robindro Ria Asuk Simia Tipra Mathanabo Kubuni Juda Juda Shamuni Firong Murdani Bagai Chenan Sika Koktuma Thore Biskanga Robindro Ria আলোচনা হওয়া নিশ্চয় যেহেতু ইলেকট্রিক মিডিয়ানি সামতাং দङ নিশ্চয় নङा কি বহল তমা দরকার আবকও সেখানেও সাহা এরি ত্রিপুরা রাজ্যনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব মহাশয় বুং যখন এডিসিও একটা উদ্বোধন খেন থাকব বনা 28 কোটি রাং সায়া আপো বুং 30 কোটি রিনাই সাকইফা সে রাং ইয়াকি এডিসিও অধিবেশন কাউকা এবং রিহা এবং খরচপ খেমেয়াকো আবো কাউকা कि तार माने जों प्रमाण मायो जे एडीसी राव जेबेबे काउ सामो त्रिपुरा राज्य सरकार रांगरि आइमा आबो मिथ्या से त्रिपुरा राज्य सरकार रांगरि दङ एवं रांगरि मनो चलेबा दङ गांते आइन काउसि जा पाइरि गाना जेटा ब्रां 20 टा सीट थिमो 35 टा सीट थिमो ब्रां लास्ट फाइट थिमो आं तथा काउ सानजो ब्रां सावो पोइस्टि पुरोनि एकेरो लिमेया आं माने हा ताके ब्रां याके पाताल कोइना हा थामो बाय मचिनि महाराज आं नहा पाताल के अनेक चेष्टा खेया तीव्र सामो तमा कुंथाय बारा तमा बिना आइडियोलॉजी आं बस्त हामो नायफो नायो आं बोनो अनेक किछु माता माने हामो बिनि आइडियोलॉजी बिनि सब किछु आं हामो अब मये मियाखिबो महाराज निजे काओ একটা হল প্রোগ্রাম খেবো বুংমা কাহা এই পাতাল কইনা বিজেপি হাথামনি হিয়া ওকে আবো নাং সানচো যেখানে পাতাল কইনা না হামিয়া पुनो कौ कुंथाय बारामे कौ सारिया तिप्रासामे कौ सारिया चोंसा सानायमा चोंसारा टेक केहाबो क्रय चोंसा सानाय अब हिं तोनाय तिने पाताल कइना जेखाने तिप्रासामबे थांसा हिए तांनि हिनाय राव आरो हिनो 16 तारिख जेखाने आगरतला এই खमिलंफ तिनि प्रग्राम खेन थामो चोंनोहा आं सिउ आइनि रा एलाकाने गारि रिजेक्ट थांनाय राव दङ ब्रा उन्थिफां खपलानाया एक्चुअली टिपिरोनि कोनो दोष क्रय आं भिडिअ फुटेजबो नङा दाराव लाथाराव तोय थांमो मथाराव बोते थांसा खेनेराव उल्टा जे बुजायना आबोनो से महाराज काम सायमन उल्टा गुरेसे टिपेप ना हाय सातो इंगे से टिपेप नि सुप्रीमो पातालकोना जमिता मासे बेके ब्रांबाय थांनाय बा बेके कुंथाय बारामो थांनाय आमन आं बार बार सानचो आदु किन्तु ब्रले कुंथाय टिप्रासान बया तामिया कार के काखुये टिप्रासान कास्टन फाइमजे आं तो थे सानचो रुकेमा एवं जेखाने ग्रेटार टिप्रालेन्ड टाउन जिता सामो आबोबो सेमनो ब्रां सावो आसाम चिनि राज्य दङ चिनि राज्यनि अर्धे अंश दङ मिजोराम राज्यनि अर्धे अंश दङ एवं बांग्लादेश राज्यनि अर्धे दङ जों आबोनो तये जों एडिशन माने खपिने टिप्राना सा ता तोरिनाय जेखाने पूर्वे राजाराव मतं राजाराव दंथांपो बा राजानि राज शासनं दंपो जिता राजा गा दङ आबोनो जों दुल्लानाय हे प्रथम सावो ना यूट्यूब फलो खेदि आबोनो से बार बार आस्ते आस्ते जखन बिरोधी राव चिनी बीजेपी एवं आईपीपी राव जखन रमनि शुरू खेया ब्रांनो प्रश्न खेनि शुरू खेबके आबोके आस्ते आस्ते ब्रांनो knoi फाये जों एडीसी एरियानि बायरे जारा तिप्रासा तनेमा जों ब्रांनो हतये खेनि हिमथिये आबो ब्रां यागो काउसलाय थां नां नायदि एवं तकेत मा साफिया तलेत माइ साफि आबो बां प्रुफ दिने नियाकिबो अमरपुर एवं खुवाय तेलामोरा ब्रां मा साफि ताव महाराज मासा तकेत मा साफिया गेटा ट्रिपलन माइथो मायाथो जों माया माले माइनेले आराइन साव ना आइन बकौ थि थिया नां नायदि आं दरकांके नां आं नांनो बिदुकाति आं नांनो रेडि मायो एवं इया बो निमेस देपर मफो साव ट्रिपल लाइन उंथो उयाथो जों नानो मुसे मुसले नाइले केबार चिंता खेरि जेखाने एनसी देपर महाशय एवं बीजेपी राव सामो एवं एनसी देपर मा सामो कामन चाइले बन्द पावा जाय उंखामो जे ते जिता सामो टीटीसी आनी जदि से टीटीसी उनके आइ कुंथाय बारान हामग्रे आंखामा आं बसि सामा सानाया समय लानाय आंखौ मा सानाय ए टीटीसी उनके तिनि 50 टा सीट उनाय 50 सीट उनके ताव जेके नाय काथले मिर्जाम साक्तर एकजन एमडीसी ने एमा अनेक राव गुरे ने एमा साबाय गुरे नायनि बन उननि बये कारण एमडीसी एमएलए मानेओ हामग्रे एलाका हामग्रे मसे माकेओ सेखाने आबो 90 का अनेक যেখানে এমএলএ নি একটা সিট ছে স্টেট কিন্তু এডিসি এত বড় একটর যেখানে ত্রিপুরা রাজ্য টোটালি 60টা সিট আরন চিনছে এসটি সিট 20টা আরন চিনছে তবে এডিসি কি বিরাট টর এবং বয়ে উন্নয়ন বয়ে চিন্তা কে এই কুंथाय बारा हामक्राय बये
বিজেপি একটি যুদ্ধ সরকার যেটা কোথায় বারা হামক্রাই নিনি মেন কোকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান মেনকে অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা এই বদির অম্বয়ে বিজেপি সরকার নরেন্দ্র মোদী সরকার বিপ্লব দেব সরকার কোথায় বারা হামক্রাই খেয়ে যে টিটিসি খেয়ে ত্রিপুরা কোথায় বারা হামক্রাই নিম এবং সেই টিটিসিও সেমতম এবং সামতম যে 42 থেকে 44টা দপ্তর নাই তাও টোটালি 15 থেকে 16টা आं जिता आं नलेज माइमो 15 থেকে 16টা দপ্তর দङ ইংগে সেখানে দপ্তর যদি সব হাঙ্কে 44টা দপ্তর যদি সব হাঙ্কে তাকুর বংশর তিনি আইনি বনি ইলেকটেড মিডিয়ামে নাং যদি খনা হাঙ্কে आं सानचुमो बनो से दप्तर वाइ যদি সে মন্ত্রী তো উনাইনো এবং ফান ফৌনাই এবং দিল্লি নইতে রামফ ডাইরেক্ট ফান বলতে মা এডিসিমে আদা প্যাকেজ কেনে সেই প্যাকেজ राज्य सरकार या फाइपा अब पैकेज निंतिनी रांगते खर्च खेमेया बदे खेना ये काउरिया मसे कमे थाना ब बास्तव ना चिंता केना दि तक माइ सापिया तक लॉलीपॉप इलेक्शन बुसकां बे जों वानसार न रुखलाया बे एडिसी एरिया जरा तनमा वानसार बरमपति प्रासानो बोले नांग बिचार केना छि तले आं सानचुरो तिनि जरा खना तंग ताकुर बंसरो ना चिंता केरि रां तुइ रकम काउ सातों तक साबिरंगा तिप्रासा तथे कां सानचु ত্রিপুরা রাজ্য প্রথম তিনি যিনি সমস্যা মলে সান্তাঙ্গে মহারাষ্ট্রনি সাউন হইতেছে जों সমস্যাও आंनिया कि इउटिউব न তিনি রঞ্জিত বর্মা সং সাম এবং মহারাষ্ট্রনি যেব স্বয়ং সাও आं तथे सानचुम बनो ত্রিপ্রাসা দ্বারা ম থাই তাংতন ত্রিপ্রাসা থাংসাই তাংতন তাকুর বংশর নাম জিয়া ব্রাং সালো খেবো ত্রিপ্রাসা প্রোগ্রাম খেবো ত্রিপ্রাসা এরিয়া ম হর খেবো ওয়াইসা নেতারা ওই থাং মালাयो नाया कि नुक्रा जाव साब्रम प्रोग्राम खेपे प्रोग्राम खेपे फो महाराष्ट्र निजे पीयूष विश्वास कांग्रेस नि जे नेता एवं बिन अथाया हर थां मालायो ना चिंता के ताकुराव ब कुंथाय बाराम कामने तांतो ना हाय तांतो एरपरे याकि नांदे एडवोकेट एंथनी तमावा नायदि सालोके ब कुंथाय बारा थांसा तिप्रासा हरके वाइसार वइसे फांक्शन वाइसार वइचानाय चा नुए थांगे फिहा क्लाइहा एक्सिडेंट हुआ आबोसे वाइसार आक्रमण खेनी ब्रां चेष्टा किया तिप्रासा न तसा माता खेमाम बये ए बके ब्रां कॉफिस्ट तांतो ताकुरो आमवे नाम चिरि आमवे जिता तांते जिता सामो 1984 सालो मात्र 4टा सीट बाय आपो एडिसी माया गेता ब्रां जे लॉलीपॉप सामो आंनो बार सानचो जेकने तवे टीटीसी फंगतो निनि ग्रेटर ट्रिब्यूनल मथो ত্রিপুরাল্যান্ড ভতো আবশ পরি নাই একমাত্র সংবিধান কনস্টিটিউশন অনুসারে কেন্দ্র যে সরকার তমায় ব্রাংসরি নাই এবং ত্রিপুরা রাজ্য শুধু জিতে মা বেঙ্গিয়া ত্রিপুরা রাজ্য দখল খেমে বেঙ্গিয়া বন একটা রুলস তো নিয়ম তো এডিসি যখন 1984 সাল এডিসি টিটিসি ম আপো কেন্দ্র কংগ্রেস সরকার ইন্দিরা গান্ধী তঙে কেন্দ্র এমপি টোটাল 543 জন आं যদি বল সাইঙ্গে 543 জন এমপি কাও সে এমপিও বুটাবুটি উং নাঙাই বুটাবুটি উংয়ে সেই এডিসিনি আপো এডিসিনি এই টিটিসিনি উপর আপো বুট বেশি পাই মাইনো আপো এডিসি দিও গে তাউফ তাকুর বংশর যারা এই ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে সিউনিটি তোনেরা आं नानो बनो काबो मोदिनचो सानचो ताकुर जिया तांदी তিনি ব্রাং লাস্ট ফাইট 2023 লাস্ট ফাইট आं ब्रां काउ नसरे साहा ब्रां 35 60টা নং রিহাইন মতে আইন কাউ মতে 60টা রিহা এরপর গ্রেটার ট্রিব্যুনাল হবে না উনিয়া ব কাউসে আইন যারা ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে সিনেরাও মহারাষ্ট্র সরি এই হংস কুমার মাননীয় হংস কুমার ত্রিপুরা মহাশয় এবং রেবতী মহাশয় ব কংগ্রেস সাউ তাকুরাও তিন आं बास ब्रां काउ मते आं ब्रां माया हिया कि माइमनि पुराव आं सानचो ब्रां तावक मासापि जे ब्रां माये ত্রিপুরা রাজ্য ক্ষমতা চকমাইকে প্রথম ক্যাবিনেট ব্রাং গ্রেটার ট্রিব্যুনাল বিল পাস খেনাইব আবার মিথ্যা এন্ড সামনে থেকো গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড যে ত্রিপুরা মাথানে সাইমো আবার সংবিধান তো দেতো বা বাস্তব উমায়া আচ্ছা নুং প্রশ্ন খ্যাং মা সানেয়া গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড আবো উংফংহা অনেক জায়গাও উংফংহা কিন্তু আং সানচো ব্রাং গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড ব্রাং যে সাইমো তুই ব্রাং সাইমি আবো যে প্রথম সিননানাই প্রথম আবো সিননানাই आं 3 नफय यूट्यूब नायो रंजित देवबर्मा सामो এবং ইয়াকিপো অনিমেশ দেববর্মা ব্রাং বাসন রিমাং ইয়াকিপো यूट्यूब आं नायो ब्रां सावो ত্রিপুরা রাজ্যनि ब्रुक तिनै आसाम तिनां बाचार नाय ত্রিপুরা রাজ্যनि ब्रुक तिनै मिजोराम बाचारिये
বাইরে টিপে গ্রেটার টেপলেন স্নানায় এত তেহারাও যে হাচিং থং তুম দিকে হাচিং কং থাঙে হাচিং বাই তুই থং তুম দিকে এত মিথ্যা কৌশ এত এবং অনেক জায়গা বাসন খানাই দেব্রান বাসন মানে একদম মানে মাসানে জুকার একজন যেভাবে নাটক খেও এবং একটা মঞ্চ কায়ে যেভাবে জুকার উঠো আবার দেখি জুকার দেখেছে ব্রাং থো এবং নাটক খেম দিকে ব্রুনো কফি সাতো ব্রাং আবো গ্রেটার টেপলেন যে ব্রাং সামাং নুং সামান ক্লিয়ার খেননাই ব্রাং প্রথমত মাসা आंते आप साबको बुंसा जे एडीसी टिपरलैंड सम्भव्या चिनिहा चों केनबो रिया चिनिहा सेगिमेया महाराज साव एवं अनिमेश देवर मसंग साव चों ग्रेट एडीसी नो टिपरलैंड खिया ग्रेटार टिपरलैंड सेकेना माने ग्रेटार जेखाने मिजोराम रो नों फलो खेदी यूट्यूब नाइदि ब्रां साव जेखाने मिजोराम रो ब्रह्मदेश बदिके कयेकटा लाये ब्रह्मदेश ब्रह्म जेटा देश नो आबर लाये ब्रां कयेकटा लाये ब्रां एकटा ग्रेटार राज्य स्नानाय बा ग्रेटार देश स्नानाय देश या राज्य स्नानाय हिम ब्रां जदे मिजोराम नो साइ तमेके चौतमा साइमेयाव बदिके ब्रां प्रथम शुरू खेव नाम कौनम चिरि किन्तु सेखाने ब्रां कांग्रेस अनेक चेष्टा खेया सेखाने अनिमेश देबबर्मा कांग्रेस दङ लास्ट इलेक्शन 2019 अनंत देबबर्मा कांग्रेस दङ ब्रां बासन रिम आबो ब्रां कांग्रेस चेष्टा खेया बीजेपी नो जेखेबो हटाय नांनाय ना यूट्यूब फॉलो खेदि महाराज सामो दङ त्रिपुरा राज्यनि जेखेबो बीजेपी नो हटाय नांनाय आरो ब्रां बुं साखमो दङ से आरो बास्तबाय नङा ए त्रिपुरासनो फिले त्रिपुरास थांसाय फाया प्रथम ब्रां तैनि फाया आबो कथा सानसनाय एनआरसी सीएबी तैसे ब्रां प्रथम माने माइनाय माइलिस माइ थाङो से एनआरसी स्प सीएबी स्प केनचो एनआरसी बा जोंनि केंद्रीय मंत्री ताव जिता तनेमा बा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बा जोंनि अमित शाह जी सं ना तो क्लियर ना सा जों सारा बडफो एनआरसी केनाय से केनाय हिमनो तैसे ब्रां आबो राजनीति तो गंथाय बाराबाय बो तो क्लियर साथ जों केनाय कारण जिता जेखाने सम्भव এবং যারা রাজ্য যারা মানে ন্যাশনাল পার্টি তথা দিলীয় যে সরকার তনে ব্রাং খেমা সম্ভব এবং কেউ সেখানে হইতেছে ব্রাং মানে হ্যাঁ ব্রাং সাও 2023 চং 35টা সিট ফাইনাই এই 40টা সিট ফাইনাই আং চং তো সিও ফাইয়া ইয়ে চংনা তাকফ সামেও গ্যারান্টি একদম কারণ চং এডিসি ইলেকশন হবো চং সাহা চিনি जों जतटुकु दारेमा बीजेपी नि हयतो जोंनि एलायन्स पार्टनार निक्सा दुर्बल ब्रां जायगा ब्रां फेलवा एके किन्तु तिप्रमता एडिसिबो क्षमता का फाइमिया जोंनि बीजेपी जारा बाचामा जों पाया तावबो 10 जना एमडीसी दङ मनितो बायके आंबे माने बीजेपी जे तांमा आबो सठिक मोलाय नां सानचो ब्रां जे सामा 35 माइने 40 माइने आबो मिथ्यासे आताव था सानचो ब्रां जे सामा जों क्षमता फाइने आं माने हा ब्रां जे काउ सामा कॉफी एरपर आं माने हा ब्रां काउ माने हा माने न ब्रां काउ मुताबिक ब्रां खुशी केनां साने ताकुरो बंशरो मथानो क्षमता फाया हे मथा तिप्रा जो 360 मथानो माया 60 मथा माइखे माउनाय आंनानो प्रश्न बसे इंडिया नि कन्स्टिट्यूशन सम्बन्धे जारा सानाय दं आंनानो ब सानचो 1984 साल एडिसी क्षमता एडिसी याफाय अम स्प याफाय आबुके एडिसियो টিউজেস ক্ষমতা দङ आबो कि त्रिपुरा राज्य টিউজেস ক্ষমতা दङ ক্ষমতা ক্রয় সাতত আতুরো এই কংগ্রেস বা এলায়েন্স না টিউজেস এলায়েন্স এ বুটো দাঁড়ায়ে কংগ্রেস পাহাড়ে পাইথা মাত্র 4টা সিট টিউজেস জিতে হা কিন্তু ওব এলায়েন্স নি ব্রানি একটা ধর্ম সে ধর্ম মোতাবেক আবো ব্রাং কাউরিলা রিলেমন কারণ ব্রাং 1984 সাল টিটিসি नि যেটা বিল পাস খেরিম आमा थाकुरं आं काउ सानचो ब्रां वहा सा एडिसियो क्षमता फाके जों बिल पास केहा मिथ्या बिल पास किए आबा ब्रां कॉफी में ताव चोनी में देबमा जरा तारा नां र इलेक्ट्रॉनिक मीडिया नां फॉलो खेदी ताव ब्रां बुंचिते क्या 2 नम्बरी मिथ्या काउ साने बुंचि प्रचार केनि शुरू के पेतमा त्रिपुरा राज्यव जों 35टा सीट माननाय ताके 45टा सीट माननाय फो काउ साके दङ बुंनि जे सामो दङ प्रति विधानसभा एसटीसी विधानसभा वाइसा आसा तो नाम जदि प्रूफ नायका प्रूफ रेडी मयो बो निजे सामत आबोनो बो निजे काउनो निजे कॉफी निजे से बार बार कॉफी स्नाव से आबो सामन जागावो आं सानचो तो क्रोय एमपी 243 जन लान थांगे स्पन्ति मा थानाय नेशनल पार्टी नेरो मा थानाय
ন্যাশনাল পার্টি বো সাপোর্ট কেছে ওনায় আবো সেইভাবে সাপোর্ট খেয়া ওহা এই বোধকে নাম সব ফিল তো আমার বারবার সাও 2023 आं टोटली पुरानो रिखा 60टा सीट एरपर फुंगिया आं बो सानिमके बो कौनो मामिंके जेखन 1984 साल 4टा सीट बाय मायो যদি সে নো আং বাই ঠিক তংকে ন্যাশনাল পার্টি ঠিক তংকে নিচে মেনে आं बो सावन कौके मामी मा सामें के आं बो नो सानचो ब्रां सावो मोदी नो आनो सिनियाखो मोदी नो आनो सिनियाखो के मोदी के नं तोर तो उनके नं बे खेत माइनाय ताकुरं कुरो नाम चिदि nang yakin ai di ang masanya gata tiplen boye দিল্লি থাংব্রা আন্দোলন খেয়া দিল্লি থাং সালায়া চালায়া আপুও সেই সময় महाराज बनी जे सावो गेटा ट्रिबुलेन के लिए सक्सेस हुआ कि ना हुआ इन सावो गापुओ सक्सेस होये जारा थांनाय आंदोलन थांनाय र चालायो सालायो बाइ सालायो चांगापो नाये माम नया कारण आंपो दिल्ली थां फाइमसे आंपो सियो सिचाले थां फाया सिया आं ताकुराव जारा तिप्रामथा तांतरा मन मा सावो कां सिगारि सिया माने ताबाय सादि बिंको बै तातांदि बिंको बै चाकरिलाने एसबी चाकरिलाने लाया ता उरिमाया ता नाना मुखामफ्रुमाया तो ना ताकुराव ताबो सेम आपो आं सामो दङ आपो अनेक बासनफा आं मा सावो आं सा फाइनेराव एबं এই রেলফম सा फाइनेराव मामी याके 12 तारिख उचित मामी गेटा टिप्लेन बै आंदोलन खेनानै पामतिनोफि ललिपप शुधु ललिपप आबोया ताकुरम खुराव 2026 साल जिता डिलिमिटेशन हिम आबोब्रां रिउमार्स खेतोहा कॉपी प्रचार खेतोहा ताकुराव इंडियानि संविधान मुताबिक इंडियानि कन्स्टिट्यूशन जेबे बावना सेबे सेवनाय नो आं त्रिफो लाभ करे नो आं बाइसाबो लाभ करे नो आं काउसाबो लाभ करे जेखाने प्रमाण उमो एनआरसी ब्रां जेखेबो कासनाय ए सीएबी जेखेबो कासनाय थुइरिनाय हरनाय कासमाया कारण सीएबी वांगे चिम बसे कामुं खामो ताकुराव से आबनफो ब्रां नष्ट खेया ए मथा नेताराव मथानि पार्टीराव गंथायबरनो काखुये डाइरेक्ट खे माने गुरिये नष्ट खेया से इंडिया कन्स्टिट्यूशन सम्बन्धे जारा सिउइनेराव 2026 साल काउसावो माइक्रोस्कोप बुंथानाय ठीक है आं माने हा नां काउ नुसले माने हा 90 70 70 60 60 30 उंदि उंदि ताव कम हा এবং বুঝকাম 2026 সাল মাইক্রোস্কোপ বুंथानाय তাই ফাইনি একজন প্রশ্ন খেম আং ক মাসানে তাও গেনাং যদি যে বদিকে চং তংকে হিন্দু নকেবু এই এনআরসি কে রুখলাইনাইবু মসমারনকে ফাইদে থাংসা ইয়াকি মারানে বাসন রিমাং খনা মথান নেতারাव नां एकुंदि माम सुताई चामै आं फिनिम सुताई चामैनाय नां एकुंदि बाउंदि एमन एमन भाबे सुरसुरि रि दङ ताकुरं खुराव बति प्रसाद थांसा हिनै र तिप्रानो लास्ट फाइट दंस खेनो नाय दं ताकुरं खुराव उन्तै बांलादेशनो को रुखलाय बियो उन्तै बांलादेशनो को फाइदे थांसा फाइदे हियो बनानो चिंता केनेसे ताकुराव तिप्रान ब्रो आपामोर जनसाधारण যারা শিক্ষিত মত তনাই र জ্ঞানী গুণী তনাই र नां चिंता खेनाय दि आबोना चिंता खेताय आंबे सक्सेस এইটুকু নো চঙাপো सक्सेस এইটুকু নো ওয়াপো যে आम आदमी पार्टी नि एमपी फाया आरो समाजवादी पार्टी नि फाया आरो फाये मंच काये भाषण खेया ताकुराव বিরোধী দল নেতারও ফাইয়ে ভাষণ খেমো বাইলে বিরোধী যেখানে ক্ষমতা সেক্রয় যেখানে যে রাজ্য 4 জন 5 জন 7 জন 8 জন এমপি रो लाइए भाषण खेमाइले आबोलो कोन समय सक्सेस या ताकुराव आबोफो ललिपप मिठा काउसा যারা ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে সিনেরাও না বন বথা উত্তরি দি বথে কাউপিসা আবো মা সামতো যদি যে তিনি আম আদমি পার্টিনি এবং কংগ্রেসনি এবং সমাজবাদী পার্টিনি প্রিয়ঙ্কা চতুর্বেদী ব্রাম ফায়া ভাষণ দিবে যদি সে গ্রেটার টিপেলেন সাকসেস হয় তাকুরাও আশা লক্ষ লক্ষ রাং খরচ খেয়ে দিল্লি থাও তো নাইয়া তাকুরাও ত্রিপুরা জয় সিপিএম এমপি দংলে জন্না দাস বনো তৈর প্রোগ্রাম থেকে বনো কাছারি প্রোগ্রাম থেকে সাকসেস খেমাইমলে না ললিপপ খেন থামি না আপো আং বথাই নাंति प्रश्न खेनचो आव सिसा হইতো সায়াকুংয়া চাকরিন জিটা কাউ সামো ব্রাং সাও বপা একটা মিথ্যা ব্রাং সাউথ মা যে এডিসিও অন্য সরকার তো এই কোনথায় বারকো 30% 70% কে ওয়াইনসার লাও তাও ব্রাং পাই সাপি जों 100 তে 100 লানাय কিন্তু যারা সংবিধানের সম্বন্ধে সানাই সংবিধানের বদে সেমো করে তাকুরা আংফম চো কিন্তু সংবিধানের মোতাবেক পৃথিবী যারা আছে তংনিমা আব্রো মনুষ্য তংমালে সংবিধানের মোতাবেক সাউমা তাও রাইটস দङ রুল দङ আবদিসে মা তাও ব্রা নিজে ফেসবুক সারয়ে
চুং 100 100 চাকরি লানে কক বরক মাই আমালে চুং যারা কক বরক মাইনে ব্রাং চাকরি লামেনে চুং আবো প্রতিবাদ খেয়া গিরি আংলে কক বরক মাই মাইয়া উনখইলে কক বরক মাই মাইয়া চাকমালে কক বরক মাই মাইয়া কামলে কক বরক মাই মাইয়া গারুলে কক বরক মাই মাইয়া আরো ব্রাং মিথ্যা খেয়ে রাজনীতি ধোয়া চুং যখন প্রতিবাদ খেমন ব্রাং আবো উচি আবনো হুসমাই ফা বা আবনো খুইয়ে পা তিপ্রাসা যারা বাসামে নেমা ব্রাং নো লামা খেদি হিয়ে ব্রাং মা খেয়া গে স্পো সা দংবকौ বিজেপি র যারা দংনে র তিনি ব্রাং যে ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে সা দংনে র ব্রাং সিয়া বন প্রমাণ হওয়া এরপর ফাংনানো কোথায় সানাই ব্রাং সাও 50% তিপ্রাসা লানাই তে 50% অন্যভাবে লানাই आंनि आखि ब्रां जे এই নিউজ বা ব্রাং যে চাকরিনি একবারে যেমন পড়াং মা সা आंनि जेबो सा যে কোনো কারণে কেস রিহাইকে সংবিধান মোতাবেক যদি কেস রিহাইকে ব চাকরি লিস্ট বুং থানায় আবগত মাই ফিনাই जोंथ तिप्रासाने 100 जन चौरना नाय माने ओ बीजेपी से हामिया बरो से केस ओ कांग्रेस से हामिया ओ पाताल कोइना संसा हामिया ये सानिए बबा একটা ললিপপ বাংলায় তো যেখানে 1993 পরে বা 1988 সিকাং আং ঠিক আং পাউথা এই এডিসি নি এই সিপিএম নি মুখ্যমন্ত্রী এই তামু পাউতো হা বং খেলমা প্রথম মুখ্যমন্ত্রী সিপিএম নি আরে না নিপেন চক্রবর্তী নি সাওয়া আপুয়া যত চাকরি লাও মাইনরিটি ত্রিপুরা যে মাইনরিটি মুসলমানের চাকরি লাইয়া এরপর আন্দোলন খেমন পরত মাওয়া যেহেতু চৌনো চাকরি মানে আন্দোলন খেমন পর টোটালি 35টা কনস্টেবল পুলিশ চাকরি শুধু মুসলমান নয় মাইনরিটি নয় হিয়ে ব্রাহ্ম চাকরি এডভার্টাইজমেন্ট দিও आंबो सान हिमके ब्रां निबनो प्रूफ नमये आं मा सामसे আপু ব্রাং 35 জন মাইনরিটি 35 খুব সমরা 35 একটা ইউটিউবে দিমো দङ যারা ইউটিউব থংকরম ফেসবুক থংকম ব্রাং রিমো দङ কোনো এক সময় আं তাকে সাল কাকে मा साने हा কোনো এক সময় আই50 রপা তিপ্রাসা থাংসা নি সামছে আপু तिप्रासा थांसा मावनाय एवं एडीसी एरिया न तये तिप्रालन माखेनाय आपु महाराज निजे सामत क्या तिप्रासा थांसा ये क्या है तिप्रासा थांसा क्या मिलेगा इन सामत बो कांग्रेस तंपो कुछ नहीं मिलेगा आंचलिक तांगे कोनो समय लाभ करय एडीसी आंचलिक तांग लाभ करय नेशनल पार्टी बेजे फाइदि नेशनल पार्टी फाइके जों सब किछु दिनाय हारि बुं सामत आपु যারা ইউটিউবে থংক্রনো ফেসবুক থংক্রনো ব্রাং সামত বরবাই পিপি রফ तिप्रासा थांसा हिए कुंथाय बारा थामांना हिए हिमन पर योगके मसमानो लाहा वाइसानो लाहा बदिके लाये त आईपीटीबो सेसुहा दक नाइदि महाराज निंदल तिप्राम थफारंना हिए यूट्यूब के हारि अमतो नां जजे खनायावके नां फलो खेदि सेतो ब्रां सानचो आंरो तिनि बचिनि गाव चैनल जेफो म थानि नेतारो आचुफुओ এবং রওয়া ব্রাং এই আচুয়ে যখন কাউ সালাইফো ব অফিস ব স্টুডিও আপু আং ডাইরেক্ট মোবাইল মাদু আং ব্রাং প্রশ্ন খেমত যে আপু ব্রাং সামত গণতন্ত্রলে ওয়াইসাপ এবং যারা হিন্দু যারা বাঙালি ব্রাংফ নামু ইলেকশন আর ব্রাং সাও ইনকে আপু আং প্রশ্ন খেমত ইনকে প্রশ্ন খেমন পর আং প্রশ্ন খেয়া পো যে ঠিক আছে ইনকে নাং যে সামো तिप्रासा थांसा बांग्लादेशी गुबेक যারা বাঙালি দংনের এনআরসি খেয়ে সিএবি এনআরসি খেয়ে ব্রাং নর নিমার ফ্লাইনে হিনেরাও গাপু ব্রাং সামো তো তিপ্রা যারা জন্ম উনাই ব্রাং প্রা तिप्रासा সে আংতে কাউথায় সান পাওয়া এই রবীন্দ্রনাথ দেবর মফ বন সাও বইমানে থং মানে এথং তিপ্রা যারা জন্ম উনাই মুগলিসা ওয়ানসা तिप्रासा যতনো तिप्रा बुसा तिप्राने बुसा तिप्रासा যতনো নাইনে আং 19টা জাতি তাকে বরনা নাই 20টা জাতি আলে মানেও বই মানে আপন সামো সেই তদ্রব্রত আইনির যারা আপু আচনে রাংপ্রান প্রশ্ন কেমছে গিনাং যদি যে পূর্বেও বদিকে ওয়াইছো তংখে বদিকে সা তংখে এনআরসি ইয়ে তিনি আসা গন্ডগোলমা সিবি হে গন্ডগোলমা
Tini ni Biswajit Debbarma bung thui ni nang yang khamo nang brukno chuklo muri mo ya brukno gengsta mo ya brukno thui gorang khe mo ya bodi ka onek andolong ha NRC chibi amba tini Biswajit Debbarma bung thui na ha tokyo nang pai sapi ADC area jara maisa tonema chombra nori khlai abran birodia skangke bo sapia brown birodi chong tiprasa thangsa mangnai tiprasa micros ko bungta 2026 সালে यारो चिनी हिसाबै टाउन जाराव এবং ইলেকশন যখন সুখ হয় না আপাতত মাউন্থানে ব্রাং সামাইয়া ব্রাং কি 5টা জিতে না 10টা জিতে না 8টা জিতে না ব্রাং ইয়াক ব্রাং সিনায় এবং যখন প্রার্থী ঘোষণা হয় আবু ব্রাং ব্রাং মাংলানে আবু ব্রাং সিনায় এবং সেখানে মথানের নেত্রীরাও সামস দङ মহারাজ মঞ্চ কাকেবো থাংসা থাংসা মঞ্চ নখর খেবো ইবো পাতাল স্কাংকাও জিটা ব্রাং স্কাংপো এডিসি ইলেকশন পাইমন পরন কাও ব্রাং জিটা সামো ইবো কবো বিজেপি নি ইবো কবো মকনি খাগো ইবনো খাগো বাইকে থাংসাং নাই সাও 2023 সালে ক্ষমতা ফাইনাল টুকনাই হিংসাও আবং বয়ে আং তাকুরং খুরো কবো নাং কবো নো হাবা নাং মুরত খেবো যেখানে 20টা সিট আছে 20টা সিট মাইয়া ইংগাব্রান যেখানে 12টা বাজি সামো যেখানে ইলিগ্রেন মানে বাংলাদেশে গুবেক ইলিগেন মাইগ্রেন্ট গুবেক হিমো তিনি আং কাউথে সানচো আং তিনি ব্রাং কাউ সামো বে আং ব্রাং কাউ পরিপ্রেক্ষিতে ব্রাং কাউ তৈ জাং মাসাও তিনি আং যাটা তাও ত্রিপুরা যে মুসলমান জাতি যে তনুমা এই মানে মুসলমান র ব্রাং আং ব্রাং কাউ তৈ আং মা সামছে আং কোন মাতাং বিরোধিতা খেমিয়া ব্রাং কাউ আং ব্রাং কাউ তৈ আং মা সামছে তিনি ব্রাং বাংলাদেশে গুবেক ইলিগেন মাইগ্রেন্ট গুবেক চিনি এসটি র কুংথাই বারা র ত্রিপুরা র জিরো মাইস্কুল কুংথা নিয়ে হিন্দু রনো রুপ্লাইনাই সানাই র গাং ব্রাং সানচো বাজে তো মুসলমান লামো মুসলমান কি বাংলাদেশ নি ফাইমিয়া যারা ত্রিপুরা থাংসাই নেতা তাং তোনার আং বন নাং সানচো তাও ব্রাং সাও জং ক্ষমতা ফাইনাই 20টা সিট মাননাই 5টা সিট কে মুসলমান বাঁচানাই থাংসা গেও এচিরাও তে তাওসা বাঁচানাই বদি খেয়ে জং 35টা সিট লানাই তাও কেউ সাপিনাঙ্কা 45 সিট বাঁচানাই শুধু হুঙ্কার অ্যাকচুয়ালি বাস্তবে একদম ক্রয় তিনি তাকুরং খর যেটা লাস্ট ফাইট হিমো লাস্ট ফাইট স্পবাই খেলিনাই নবে আংসার ফাইট খেলিনাই তাকুরো বিজেপি ফ ত্রিপ্রাসা তাंनाय दङ কংগ্রেস ফ ত্রিপ্রাসা তাंनाय दङ সিপিএফ তাंनाय दङ आंनो काउथा सानाय नांनायदि एडिसि क्षमता फाइमन पर कालाबन पंचायत दखल तिये अनेक उंलाया अनेक बुलाया जेलक लाया से जेलक लायनेहा ब्रो मामफा थांगे महाराष्ट्र दिन था महाराष्ट्र फु बाचाया सायो कालप्रित नांगारे उरे हिये उरे ख्लायो से तद्रप याखि कलसियो सेम हुग्राने इन्दन जेहेतु हुग्राव सा टिप्रासा थांसा गेटा टिप्ला निकेबा जतन खाबा चा थै गरमहा চেহারাও उंलाया যেখানে মহারাষ্ট্র সাম এডিসি ক্ষমতা পাকে প্রতি বিলিশ গ্রেটা টিপ্লা নয় উনতে কৌতিয়ে সাং মাবন চিয়া আবাবা ইতে প্রুফ দङ তাকুর সম্ভবিয়া আং ক্লিয়ার কৌ সানাय তাকুর মাম ফারাং নাং নবন কাবং লাটনাय 2023 সাল বিজেপি প্রচুর সিট দিয়ে ক্ষমতা ফাইনাय এবং ইয়া কিপো মহারাষ্ট্র নিজে মাসা যে পাতাল কইনা হা থামনি পরে বনিজে হা কামন পরাং বন সানচো যে ব্রাং তাওয়া নিজে সালামেহা যে ব্রাংনি ইয়াগ্রা ইয়া ক্রাইম দিউং থা বা দেব্রা ইয়া খা ক্রাইম দিউং থা আবো ব্রাং চিহা কারণ বিজত সিও পাতাল পা হামিয়া তানিয়া আমরা চুং বিজেপি তরফ থেকে বা পাতাল কইনা মহাশয়না চুং হামবাই দিও ফাইদি উন্নয়ন খেনে বুবনি যেন চিয়া নচিনো তিনি বুকিপ্রা বিজেপিও তাও বুং সভাপতি পদমায়া অনেক আং খাকসা চুং পাল তাंलायने চুং অত এলাকা যারা টিপিএফ নি ফাইনে মারো ব্রাউনবো চুং যতন হামবাই রি আচা লাফুয়া তা বুসকা এককভাবে চুং সামো তাंनाय এবং মাতং খাইনাय এবং আং তিন ক্লিয়ার কাউ সানে যারা বাইসা তंनाय র তিনি অনেক জায়গাও তিনি মেম্বার বুথ জ্যোতিষ হানকে বা ভিলেজ নি বুথ জ্যোতিষ অনেক জায়গা ব্রাউন প্রার্থী চিরিমেনে এমন অবস্থা নাই এমন অবস্থা পর্যায়ে সুপায়া ব্রাউন যে হুঙ্কার ব্রাউন যে গুয়ার ব্রাউন যে তোমো ব্রাউন যে চামো অনেক জায়গা প্রার্থী চিরি মেয়ানায় এমন প্রার্থী রিমেয়াवनाय মানে মা আং হয়তো ব্রাউন বনো ব হামিয়া দিকে নামাयो যে প্রার্থী উর্তুক মায়াवनाय এমন জায়গা সুপাयो কারণ আং নানা ব সানচো তারো চাইন ছাত্রীবার বা সারা ত্রিপুরা যাওয়া আং সারা ত্রিপুরা কাউ সাজা সান্তে কাউ নসানাय যারা তাও টিপিএফ তাং তনমরা আবো স্পনি মতেনি ব্রো टोटली पास सीपीएम ने ब्रोसे सीपीएम ने आं मा के मोरी सामयो पास सीपीएम ने गरानालो सीपीएम ने ब्रोसे
পিট বাচাই মাম বয়ে ব্রাং যে হাইয়া তামা বলে পিট বাচামে ফাইয়া জাং তো ফাইতে আমরা তাকুর বংশরাও যারা বিজেপি তাং তনো বিজেপি সমর্থন তাং তনো আঞ্চলিক দল তাং তনো বুলে কর্মফা ব্রাং ফাদা থাকলাইদি ব্রাং ফাদে থাঙে ত্রিপুরা উন্নয়ন যেখানে সবকা সাথ সবকা বিকাশ তৈরি নাই নুকরি নাই যেভাবে ত্রিপুরা রাজ্য কোনো সময় ওয়া পার তাও যেভাবে নুকরি তোমার বিপ্লবদের যেটা তাও রিতম বিপ্লবদের মানে মুখ্যমন্ত্রী রিতম আবার কোনো সময় এবং তৈরি তোমার কারণ রিতম লামা রিতম আবার বাস্তব রূপ দিমাম বোঝায় ফাইদে নাং যত যেখানে উন্নয়ন সেখানে সবকিছু যেখানে ফুয়াই বাচ্চাকে আছে একে চুং খাইমেয়া এবং অন্ন বস্ত্র বাসস্থান যেখানে এবং আবশ্যে দরকার এবং এইবুদিকে সামন কারণ তিনি ত্রেহারক থৈ টঙিয়ে থৈ গরমিয়ে উমাইনং হিংচৌন ব্রা গাইয়ে তাম ইয়া কিনেদি কল সিয়ফ সেই তদ্রুপ তিনি ত্রিপুরা যে উন্নয়ন নাও সময় পাই নানায় আবদিকে তিনি বিজেপির আচু একাও সালাই তমন সময় মথারাও থাঙে আক্রমণ খেয়া কেহা নংখ্রু অতোয়া পেখাওয়া সেখানে তিনি সানচু এবং मा सानाया তিনি मथानि जुनालनि एसिस्टेंट चेयरमैन साउथनि बुंजे सा निजे प्रेस मीडियाव बुं सामो दङ प्रेस न सामो दङ आइनि जेखाने कालप्रिट मथानि कालप्रिट के चिंता किने कालप्रिट भाषा ना खोनानाय गदे कालप्रिट भाषा सातुको आमी आं दं सेखाने मथानि चेयार न कालप्रिट हिए घोषणा खेया ताखुराव नाम चिफ्रंदे সেই কালপ্রিট নাং উপর উপাধি উনাই সেই ওই কালাবন দিকে মহারাজ যেখানে কোনো নাই মানে একাইমা আবদি খনাই না তাকুরং খর আবসে লাস্ট ফাইট বনো আংনানো সানচো যে লাস্ট ফাইট যেটা সামো বনো সে বুং যে লোক লায়া তাও প্রথম বাঁচাই আমরা তাকুরং খর আংনানো বারবার সাও সে কালপ্রিট উপাধি নাং মাংবে চেষ্টা তাং সংদে যে টিটিসি অংকেত মাংনাই আংনানো বনো मा सानाया सिसा হয়তো সময় ফসাও না লানে যে টিটিসি কে 42টা দপ্তর যদি সম হাঙ্কে সেই দপ্তর ওয়াইজ চাকরি লাঙ্গে প্রচুর চাকরি লামিও ফিশারি হইতে শুরু করে ফরেস্টে শুরু করে আবদিকে অনেক চাকরি লামাই খামো সেই চাকরি যদি লাঙ্গে আইন চেয়ার অনেক চাকরি মাই খামো এবং এডিসিও কলেজ হইতে শুরু করে হসপিটাল হইতে শুরু করে বড় হসপিটাল খেমা কলেজ খেমা স্কুল কলেজ রাষ্ট্রায়ত্ত উন্নয়ন খেমা ময়ে আরো বাজেটও দङ এবং আরো সেমত সেখানেও সেই তিনি ত্রিপুরাসান থাংসাইনেরাव অনিমেষম এবং মহারাষ্ট্রম থাই আবো বিরোধিতা খেফেয়ে তিনি নিনে আইনি ত্রিপুরাসানি কংথাই বারানি যেটা মাইবো পান্দনব্রাং বাধা খেখইফেয়া বসে আংসাব্রাং শেষ কেনাইমো লাস্ট ফাইট মানে ত্রিপুরাসানে শেষ কেনাইমো বসে আর তাও থাক সাইনচো পরবর্তী সময় মেকে আনানো গাও সানাই কিন্তু তো সময় আসা মাইয়া বাংতে সাসিয়া তাও থাক সানচো যারা ইন্ডিয়া কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে সাইয়ে তংনাইরাव ত্রিপুরাসা থাংসানি চেহারাव ত্রিপুরাসানি কমিটিराव ना नुक्राइया किपो यूथनि प्रेसिडेंट ना वाइस प्रेसिडेंट ना कि यूथनि मथानि जरा स्टेटनि तंनाइराव रं बायमन उखना ब्रां गियानि गुनि ब्रु ब्रां निजेनो सावो जो इंडिया कनस्टिट्यूशन सम्बन्धे सियो बीजेपी रसिया जरा सियो हिनेराव ता ब्रां रं पाइ दं ब्रां बदे महाराष्ट्र फ्रं दं এবং महाराष्ट्र जिता नसिंदि साका दिखे गामा नसिंदि केबो हाया तां तमा এবং फ्रं तमा ইয়াকি হরিদ দেববর্মনের মাধ্যমে जों सिहा बुंजे बाबे चुक्लोरि दङ এবং ब्रुक नष्ट खेदि दङ আমার না আপামর আং নাংনো তাকুরং কুর ত্রিপুরানি ব্রুক নাং যতনা কাববো প্রয়োজনকে আং ফেসবুকে সামত ব্রাং যদি ত্রিপুরালেন সাইনে ইংগে বাক মামি বিজেপিनि বিরুদ্ধে কাউ সাত নাপি মামি কংগ্রেসनि বিরুদ্ধে সাত নাপি কারণ আং ত্রিপুরালেন লানি কে ন্যাশনাল যে পার্টি দं দিল্লিও যে পার্টি दं বকে মুথাङে কাউ মা সালাইনাय কিনুলে মহারা ওই নরেন্দ্র মোদী নুসিনিয়া কংকে বেকে থাং সালাইমেনাय সালাইমামনে সম্ভবया गेब्राले किंतु ब्राले टिप्रालेन बया पार्टी से ताउ चों आबां नानो क्लियर काउसाने आंबे आं बार सावो आं फेसबुक सैमासे नाउ टिप्रालेन छैने रक मामी बीजेपी विरुद्ध सापितों एवं कांग्रेस विरुद्ध काउ सापितों बार सामसे नां केबो बीजेपी विरुद्ध सापिमे चोंगे सापिमेया आं ब्राना बार सामसे आं खाइतों आं मथानि जेतो तंमो आं पातुख्ले साने आं बार सामतो आं खाइतों एवं सुरुखेव जेथिं जुलाई बारे शान्ति बार जेखाने नां शांति बाजारबो जेखाने ना आं ब्रानो बन तैया आं फाइट खेनाय आं क्लियर खेनाय आं प्रूफ खेनाय काउकासे आं बे ताकुरं खरो ब न आइनि आसानो काबमो हयतो पुरा तिनि हयतो डिटेल्स सासुमाय बंगना आं आगामी तो त्रे सय मेखे आं सानाय आं बे नां खनापुदि जिपुदि बुजाइफ्रुंदि जेखाने जे दरकार आं हयतो तथे आं काउफैसा दङ आबो कखनो उया
ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন সম্বন্ধে যেভাবে সংবিধান মোতাবেক যেখানে আবো সেওনায় পৃথিবী কে রুখাইমিয়া সেখানে ব্রাং যে কয়েকটা কফি সাতমা আবো টোটালি মিথ্যা কাউ প্রচার অপপ্রচার খেয়ে দं ইন্ডিয়ানি কনস্টিটিউশন যেমন আইন দं সেভাবে নংনায় আবো কে রুখাইমিয়া আর যে কোনো কিছু তাং থাঙ্গে আনতে যেটা সামো চারটা এমএলএ বেছে টিডিসি লামি হंखे তিনি ন্যাশনাল পার্টি বেছে আপন উনানে ফাইনানে ফাইকেছে চं যে সাইमाखौ साइ लामैनाय दाखुराव आबो ए आं बनो सानचो 2023 साल কোনো সময় হামক্রা ফাই মানে সম্ভব নয় এবং গ্রেটার ত্রিপুরা বারবার সাও গ্রেটার ত্রিপুরা ব্রাং যে কাউ সামো যতগুলা ব্রাং সামো আম একদম ফেস টু ফেস আমরা ভাই লড়াই খেলো গ্রেটার ত্রিপুরা আখলে মাইয়া গ্রেটার ত্রিপুরা মাং জিতা সামো আবো দিকেছে মাইনাই বিনি এমপি ফোনামো এমপি নাইয়ে বুটা বুটির মাধ্যমে আবো দিকেছে মাইনাই আমবো এ ব্রাং লাস্ট ফাইট 2023 ব্রাং ক্ষমতা ফাইন নানায় অমুক নানায় হিমালে শুধু ললিপপসে শুধু ক্ষমতা মাই মাম বসে কাউ সাতো আদার্স আবার কিছু মাইয়া বসাসনো আইন পাইধার ক্লং হাজার